بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. سبحان الله ما شاء الله क्या कहने والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. ما شاء الله बहुत खूब غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. क्या कहने माशा अल्लाह जीते रहिए الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. बहुत अच्छे माशा अल्लाह सलामत सलामत بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जीते रहिए, क्या कहने, अल्लाह मस्जिद फजल। إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान में आपका मेज़बान मुसव्वर रिज़वी हाज़िर खिदमत है। अल नफ़ीस वीडियो प्रोडक्शन की इस स्क्रीन से दुनिया भर में देखने वाले, मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले तमाम ही नाज़रीन का खैर मक़दम करते हैं। आपने तिलावत कलाम मजीद को समात फरमाया। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्लाह ने छोटी उम्र में बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है, बल्कि अल्लाह ने छोटी उम्र में एक बड़ी ड्यूटी जो है वो इनके ज़िम्मे लगा दी है और ये उसको बतरीके अहसन निभा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया मेरे दिल के इंतहाई करीब हैं। उम्र के एतबार से मेरे छोटे भाई हैं और काम और मकाम के एतबार से मुझसे बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आप इन्हें बारहा देखते रहते हैं और हालिया नेशनल जो हमारा टेलीविज़न स्क्रीन है पीटीवी पर एक जो है वो मुकाबला
ہوا جس میں آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے، قاری ذیشان حنیف قادری کو آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ وقت دیا، اپنے قیمتی وقت سے۔ میں آپ کی مصروفیت کو سمجھ سکتا ہوں، آپ منظور نظر ہیں، بہت پسند کرتے ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی آپ کو۔ ابھی کل ہی ہم نے ایک کلپ دیکھا کہ جس میں حضرت نے خود سے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ ایک مرتبہ پھر سے صبح آئیں اور پھر سے تلاوت کلام مجید صحیفہ نور کی بین آیات سے ہمیں فیضیاب فرمائیں۔ تو قاری صاحب تشریف لائے ہیں، قاری صاحب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید عزتوں، عظمتوں، رفعتوں سے جو ہے وہ ہمکنار فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔